Welcome, Tuti. Welcome to Tuti and Chungi times Blanks. What are you doing, Tuti? Oh, washing? Oh, mga babies ni Herc yan ah. No, Tuti. You get it from the box of Herky. Huh? Oh, you're putting them to sleep? She's changing diapers. Oh, that's why Herc is looking. Oh no, what happened? Huh? Nalaglag. Oh, nalaglag yung mga diaper nila. Kaya tinitinan ka ni Herc kasi kanya yan eh. Ano Herc? Herky? Huh? Herc? Snabi to si Herc ah. Selective eating kasi yan eh. Oh, yun na. Nako, kinuha na yung malaki. Ayun na. Makikipaglaro na yan. Oh! Herky. Ayaw niya ng gano'n. Yun na. Oh, sige. Nakikipagbuno na sa kay Koala. Big Rob yan eh. Sino ba yan? Si C. It's Mr. C. Mr. C. Ayun na. Oh, yun na. Oh, wala. Nakikipagsabayan kay Tuti Buti. Okay, kay Apple din yan sa vlog eh. Kaya nga eh. Nakaton nyo ng screen time. Oh, talaga naman to. Face. Wow. They're sleeping now, Tuti? Face. Ah. Wala. Oh, naku talaga naman. Oh, talaga naman. Oh, they're awake again, Tuti? Yeah. Whoop, tamaan ka dyan. Mapapasigaw yung pag tinamaan. Nagagalit na naman yung kay Herky. Kasi siya po dito Oh, change the what's diaper. that? Oh, she's crying. Maybe she's wet. Change the diaper again. Oh, she's crying. Oh, you press? Oop, nagigigil pa eh. Oh, gigil. May ayuda pa yan, ha? May ayuda. Oh, she poop. Oh, you Palitan mo na ito. change the diaper. Open the flaps first. At tanggalin mo na yung diaper. Open the diaper. Kasi yan. Okay, good. Wow. Sige na, punas. Leche ba ngayon dito? 8. Talaga naman. Oh, she cleans her bath. Very good, Tuti. Wash it. Okay, wash it. Oh, just wash it there. Wash. Like that, Tuti. No, no, your hands. Yeah, like that. Okay, it's clean now. It's already clean. Oh, it's already clean. You put it on. Sige, lagyan mo na ng diaper. Wow, talaga. Yun na, oh. Wow, nice. Lagyan na niya ng diaper. Nose. Ah, yung nose? Oh, maybe she has a runny nose. Oh. May sipon, Tuti. May sipon. May sipon yung babies. Ah. Kikerry mo? Patutulogin niya. She will put the babies to sleep. Oh, wow. Talaga naman. Wow. Very good si Tuti. Marunong na mag-alaga. What about the other one, Tuti? Yun, yung isa. Mr. Bear. Ah, si Mr. Bear. Oh. Oh, ay, talaga naman. Marunong na mag-alaga si Tuti. Kanina kalong niya si Chongi eh. Pagkagising. Oo. Saan madadala? Bumabalandra na naman si Herky. Hindi ko na ito Ah, pakita there. ng diaper. Ah, hindi. Aalis tayo eh. Wow. Oo. Yan na si Mamita. Nag-prepare na ng lunch namin. Natapos na ako sa isang buwan. Oh, wow. Oh, what? Wow! Natulog na si
Baka mahulog yan. Baka mahulog si Mr. Bear, Tuti. Oo. Hop! Mahulog ka. Huwag nagibali na si Mr. Bear, wag lang ikaw. Careful, Tuti. Ay, nako, dyan ako natatakot pag nagtatatakbo ka dyan. Oo. Ayan, outbalance ka dyan eh. Simplang. Tinitingnan ka ni Tuti Boot. Here. Yeah, careful ha. Oh, it's dirty, bebe. Careful. Nilalagay sa unan. Oo. Dito. Di bali, hayaan mo na siya. Siya. Oo, dyan na lang siya. Tutulog yan, Tuti. Yes. Oo. Okay. Dada. Ano yun? What's that? Dada. Dada? No, Dada is working. Siya. Sleeping si Bear. Si Mr. Bear. Nag-i-sleep siya. Wala. Op. Ay. Op. Yun na. Naku, natulog na naman. Nag-i-snore pa. Op. Naku, mahuhulog ka dyan. Wow. What about the other one? This one? No. Just leave it there? Wow, naku. Do it. Oo. For a sec. Oo. Hop. Naku, nag-i-snore na yata si Tuti Boot. Naku, yan na naman. Nag-i-snore na naman. Oh, careful, Tuti. Nahuhulog ka. Hop. Oh, saan ka pupunta? Saan? Oh, what's that, Tuti? Ha? Tape. Tape? Naiwan yan na tape. Oh. Tape. Didikit po kay Bear. Kalagyan mo ng tape na ko. Paano yan? Nilagyan mo ng tape si Mr. Bear. Oh, didikit yan, Tuti Boot. Da. Good, tapos na. Very good. Oo. Better. Ha? Better. Dyan. Better. Ano daw? Hindi ko maintindihan. Parang ano ito eh. Better? Careful, Tuti eh. Baka mahulog ka. Better. Oo. Better. Late. Better. Later. Better. Better. Careful, Tuti. Mahulog ka dyan. Naku naman si Tuti kasi. Oh, ano yan, Tuti? What's that? No. Nilagyan mo na naman ng tape? Ha? Oo. Better. Okay. Better. Oo, better. Better daw. Wow. Oh, balik mo dyan? Sige, balik mo siya dyan. Diyan nga nilagay dati yan. Nakita niya ulit. Wow. Okay na? Tuti? Op. Careful. Op. Nahuhulog ka. Wow. Ano nangyari, Tuti? Bigla kang napaupo.
Napagod na naman. No. Tired na si Tuti? No, tired na naman si Tuti. Oh, mahuhulog ka. Mahulog ka dyan. Okay. Careful. Careful, Tuti. No. Mahuhulog ka. Ay! Talaga naman. Dito ka sa sofa. Dito. Wag dyan. Nako, mahuhulog ka dyan. Nako, sleepy na. Sleepy na naman si Tuti, oh. Nag-i-snore pa. Ang bilis mapagod nitong... Ang bilis mapagod ni Tuti Bot, eh. Oh, yun na naman. Careful. Napalitan na nila. Oh, no, Tuti. It's the toys of Herky, ah. No, don't kiss it. It's dirty. That's the toy of Herc. Just hold it. Then we will wash your hands later, ha? Opo. Huwag mong kikisan, ha? Kay Herky yan, eh. Tuti. Kay Herc. Herc. Oop. Saan ka? Yep. Ito na yung isa. Sino yan? Oo, tulog na. Oo, tulog na siya. Oh, careful, baka mahulog. Oo, tulog na siya, eh. Wow. Look, she's crying, Tuti. Oh, look at her mouth. Nap. Napping? Nanap daw. Napping. Okay. Oop. Pop. Hop. Pop. One. Later. One. Pop. Pop. Later daw, Tuti. Later. Pagtapos ng vlog mo, Later. sabi mo muna kay Mimi, kay Mama. Ask permission to Mama. Ask Mama. You ask Mama first. Bibigyan ba yan ng pop? Ha? Oo. Oo. Sige. Which one you want? This one. Anong color? Wow. I still have the changer. I'm waiting for her to open. This one. I'll let you know. This one. What's that? Okay. Orange or yellow? Yan. Sige, open na. Marunong ka na mag-open yan. Halika na. Dito. Kami. Hard. Oh, hard. Oh. Nakakali. Oh. Flavor. Titingnan ko Yeah. pa. Flavor. Flavor. Ano daw? Flavor. Flavor. Yay. Orange flavor. Wow. Tuwa na naman. Nagka-lollipop. Make sure you drink water, Trixie, okay? Drink muna tayo ng water, ha? Halika rito. Come here. Ubus yung ngipin mo dyan. O, Tuti, drink muna ng water. Oh. Kasi tuwan-tuwan, naka-lollipop na naman. Ubus yung ngipin mo. Oop! Careful. Careful, Tuti. Don't run. Tuti. Iniwan na naman ako. Ayan na si Chonggi. Kagigising lang. Say good morning sa vlog. Hello. Hi, good morning. Welcome to Tuti Chonggi Time Vlog. Ito na po ako, may pasabog. Ayan. May pasabog. Talaga Hindi naman si masyadong Chonggi. marami. Pero buo. Saan si Tuti Bot? Buo na to. Oo. So, That's your booster seat, Tuti. Ano?
Oh no, what happened? Nasa hair ko, ano na naman. Never mind. It's let's leave it there. Saka na lang paggamitin natin, saka natin ayusin. Okay? What about, look at your babies there on the couch. They might be awake already. Tuti. Yung babies. Yeah. Okay, tingnan mo. Tingnan mo yung babies mo ron. Don't run, Tuti. Don't run. May lollipop ka sa mouth. Tulog pa sila. No. Gising na. Gising na. Wow. Tuti, don't run, ha? Walk. Oh, just walk. Yeah, because you have lollipop. Yeah, that's right. Mouth. Mouth. Yeah, don't run. Just walk. Only. Walk only. Yes. Good. Good girl. Ilagay mo sa booster seat mo si ano? Sino ba yan? Yung isa? Si Mr. Gingy. Si Mr. Gingy. Ito lang hinihipan na. Anak, tuwang-tuwa, oh. Humingiti. Lalap-lap, ah. Si Mr. Gingy. Oh! Medyo malamig. What about the other one, Tutibot? Parang laki nitong diaper na to. Hindi, tama lang. Yan ang diaper niya eh. Yan ang diaper niya, di ba? Malaki daw. No, 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 no. Yeah, tapos na si Chongi. Napalitan na. Napalitan na. Oh, Ang bait-bait dilat niya na eh. dilat. Naku. Hi! Hi, say hi. Hi! Welcome to Tuti Chongi Time Vlog. Ako po si Chongi. Po FYI po, ako po si Chongi maganda. Nagpalit ng diaper eh. Ako po si Chongi maganda. Oo naman. Medyo nakakunod lang po ako ng noo kasi nayayamot po ako sa lola ko. Nayayamot ako kay Mamita. Ayan Ang si tagal-tagal Chongi. po. Nagat, dilat na dilat eh. Ito po yung pang malakasan daw namin, sabi ng lolo niya. Oh. Ang laki na po niya. 1 month na siya mahigit, pero parang 3 months old na. Itong suot niya, pang 3 months to. Diba? Ang laki-laki mo na, tingnan niyo po yan, no? Oh, lagpas na siya dun sa ano niya. Teka, lagay May na. napamana ni Ayan, Tuti sa oh, kanya tingnan niyo, yan. oh, lagpas na. Dati, Lahat ng ano ni Tuti, nasa kanya na. Nagamit niya. Oo naman. Yun na. nakakakita na po Gugutom na siya. siya. Gugutom na yan. Lagi po siyang nakakunot ang noo. Ewan ko dito, ang laki ng problema. Ang laki ng problema ng batang yan. Ha 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 ha. Massage na. Tapos na. Massage. Tapos na massage. Hindi, sa ako na lang. Isa na lang. Isang beses na sa isang araw. Here. Here. Buhatin mo na yung baby mo. No. Here. Buhatin mo na si Chongi. Mag-alaga ka na ng baby ni Sisi. Si Sisi, alagaan mo na si Sisi. I thought you will take care of your baby sister. Diba? You promised me. Remember? Oh. So see. Oh, Don't open. naku, nagagalit na. Sabi niya ako naman. Nagalit Lagi na na lang wala sa akin yung camera eh. At I'm ready. Sabi mo, I'm ready to vlog. Guys, I'm ready to vlog. Oh, careful. You still have more? Okay. Let's go. Punta na tayo dun sa ano. Na-starstruck na. Ito naman po isa. O, tingnan niyo po ito. Bless you. Bless you. Bless you. Ayan po, meron siya onting rashes. So, kasi nahalik-halika namin. Kaya, ayan. Nalulungkot ako. Oh. Halika na, akit ka na doon. Let's go na. Halina po kayo.
Kasi po, dodo na naman ako. Let's go. Let's go. Aba. Oh, meron kang lollipop. Oo, Delikado. matutusok. Come here. Follow me na lang. Follow me. Follow Chongi. Oop, yan na naman. Nako, ha? May lollipop ka, Tuti. Oh, slippers ka na lang. Ito, Tuti. Oy, suot mo yung ano mo. Suot mo yan, sige. Para hindi ka madudulas. Madudulas siya eh. Don't run. Ha? Don't run for me, Argentina. Oop. Oh, you bring Ginger. Sheet. Ah, she's gonna sit on your... 18. Ha? 8. Oo. Ah, 18. Kumakain. Para yan ang ginagamit niya kasi yung booster seat niya pag kumakain. Ilagay namin sa chair. Pupu. Ha? Ah, nagpupupo din si Ginger. Naku. Ha? Lana. Wala na? Tapos na? Tapos na si Ginger, Tati? Oo, tapos na. This one. Ano yan? What's that? Ay, oo. Oo, tumulo yung milk yata ni ano yan eh. Ni Chongi, ah. Tongi. Oo, milk ni Chongi yan. Oh, yan. Milk. Oo, milk. Cat. Oh, cut? Later, Mama will cut your fingernails, ha? Mahaba na kasi, oo. Oo, hahaba na ng nails mo, oo. Tingin. Oo nga, oo, hahaba na. Oo, puputulan na ni Mama yan, mamaya, ha? Ah, sige. Oo. Ito na. Milk yan, tumulo yung milk ni Chongi. Tongi. Oo, tara. Tell Mama you cut your fingernails mamaya, ha? No, that's your Mama's book. Tuti. Oh, yan, Tuti. Yeah, that's Tuti's book. Mama. Yeah, don't touch Mama's books, ha? Only your books. Oh, niyan. Oop. Wow. Oh, basahin mo nga yan. Ha? This one. Oo. Ano yan? Oop. This. Mm-mm. This one. Mm-mm. Oh, niyan. Bag. Mm-mm. Hmm? Baggy. Bag. Bag? Mm-mm. Oop. Oh. Oh. Open. Oop. Oh. Yan. Sige. Hindi mo mabuksan eh. Oh, sige. Next page. Sige. Oop. This one. Hindi niya mabuksan. Oh, sige. Ano naman yan? Ha? Sige nga. Oh. Oop. Wow. I am enough. Oh, by Grace Byers. Oh, sige. Tingnan mo. Open. Oh, yun. Wow. Oh, wala na naman. Tuti. Oh, dito. Ganyan. Oh, dito. Oh, tingnan mo. Tuti. Yan, oh. Oh, Tuti, look. Oh. Wow, may flower pa. Oh, binibigay, oh. Sige. Yeah. Oh. Next page. Fire. Flowers. Yeah, that's flowers. Purple. 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 What about the other flower? What color is that? Yellow. Yellow. Yes, sunflower. Tuti. Green. Tuti. Okay, oh, next page. You go to the next page. Dali. This one. Oh, ano naman yan? Oops. Kinuha na niya ng kinuha. Oo, Filipino. Oh, that's Filipino children's story. This one. Yeah, what's that? Water. Ah, water. Oo. Sige, next page. Oh, hop. Crab. Oh, Crab. starfish. Ah, crab. Si Krabby pala yan. Oh, ito starfish. Tuti, look, oh. Yan, oh, Tuti. Rubber.
Oh, Filipino children's favorite stories. Bigay ng kanyang ninang. Okay. Oop, wala. Tinanggal mo na ulit. Oh, yun. The Turbo Giant. Ah, who's that? Turtle. Ha? Si Crab yan eh. Si Crab, oh. Crab. Oo, yung crab yan eh. Crab. Next, oh. What's that? Wala. Oh, This one. yeah. Bird. Bird. Sige. Slowly. No. Ha? Tapos na. You put back the cover. Ano pa? No. Ano pa yan? Meron pa? More. More? O, sige. This one. This one. This one, Tuti, oh. Tuti, here. Oh, look, oh. Oh, nag-skipping rope sila, oh. Cover. Naku, pinagtatanggalan na ng cover. Oop, wala ng cover. This one. Oo, wala na. Tinanggal na. Oop. Anong gusto mo? Ha? Alin dyan? Ginger. Si Ginger naman ulit. Si Ginger. Oh, wala na. Tapon mo na. Oh, tapon mo. More. Wala na. Tapon na. Tapon mo na yan sa trash. More. Kaunti na lang. Akin na. Give it to me. More. Oh, wala na. Oh, wala na. Oh. Stick na lang yan. More. Sabi na. Tapon mo na yan sa trash. More. No more na. Oh, wala na, oh. Oh, sige. Tapon mo na. Oh. Oh. Close. Thank you. This one. Uh-huh. Look. This one. Look. Tuti, look this one. Oh. Ano naman yan? Oh, pinagkukuha mo na lahat. Nga. Sino yan? Parang si Cupcake yun, ah. Si Cupcake, yes. What color is that, Tuti? Anong? Red. Red. Wow. Oh. Red. Go to the next page. The next page doon sa kabila. Oh, doon. Sige, buksan mo. Pink. Oh. Ito. Ito, oh. Tuti. Oh, look. Oh, see? Oh. This one. Pinag-alis na niya. Sige. This one. Oh, yes. To Ava. My wish for you is that your... Ano yun? This one. Sino yan? Your dreams. My wish for you. Page. Your dreams come true. Page. Sabi niya. Page. Sino yan? Oh, wala na. Next page. Next page. Okay, yan. Oh, sige. Sige. Oh, nagfi-fishing sila. Tuti, look, oh. Si Piggy yun, ah. Nagfi-fishing si Piggy. This one. Oo. Piggy. Yeah, si Piggy. Tingnan mo. Sige, balik. Sige, balik. Aso! Habop! Oh, sige, ayan. Ano yan? Chicken. Ayun, oh. Ayan, nagfi-fishing sila. Ayan, oh. Ayun, si Piggy. Ayun si Piggy, oh. Nagfi-fishing. Ay. Oh, sino naman yan? Ayun, oh, look, oh. Sino yan? Si Piggy. Yes, si Piggy. From Ninang, ano yan? Kanino ba yan? This one. Oh, no, that's your mama's book. Don't touch that. Your book is this one here. No. Don't touch it. No. Hold. Here. Yeah, that's mama's book. Don't touch it. Oh, mahuhulog. Hala, mahuhulog yan. Ay,
No, you don't listen to Tibot, ha? You listen. This one. Oh, yan ang sayo. Sige. Mommy's. Yeah, mommy's book yan. Very good. This one. Oh, that's the cover. You put the cover back. Sige, balik ko na. Oo. Wala. Ito yan, Tuti. Diyan, dito sa isa. Yan, Tuti, oh. Diyan. Oh, diyan. I am enough. Oh, diyan yan. Sige, ayusin mo. Oh, you fixed it. Dali. Oh. Eh, baliktad. Baliktad yung cover eh. No, Tuti, baliktad. Baliktad. Oh, ganito. Oh, baliktarin mo yan. Oh, ito, baliktarin mo. Ganon. Yan. Oh, tapos to, lagay mo dyan. Oh, dyan. Ganyan. Oh, lagay mo. Oh, wrap it. Oh, tapos yon, ilagay mo dito. Shoot mo dyan. Oh, yan. Oh, see? Oh, sige, balik mo. Oh, wait, baliktad. Dito. Oh, dyan. Oh, see? Oh, tapos itong isa, dito. Oh, shoot mo dito. Oh, dyan. Oh, palagay mo dyan. Itong flap. Ito. Oh, wow. Tama mo. Oh, dito. Pasok mo dito. Wait. Ayan. Oh, shoot mo ito. Sige, open mo yan. Dali. Open mo. Ito. Hop. Oh, wala. Oh, careful. Masisira. Sige. Tapos na yung vlog natin. Magbabay ka na. Signing off. Tuti and Chongi Times vlog. Sige, bye-bye. Say bye-bye. Kiss mo na. Kiss mo na dito. Look at the camera. Tuti. Oh. Oh. Tuti. Oh, bye-bye na. Tuti But. Tuti, look. Busy po siya sa ano niya. Oh, ayan. Kiss din. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Look. Tuti. Bye. Bye. Oh, bye-bye na. Do it. Okay, do it daw siya. Okay. Me. Oh, ito, stop mo.